Okay, women bakbakan diri sa Purok 5, barangay ng Consolacion, Cebu. Team San Jose versus team Sibcon. Ang team Sibcon sila si Joanna Kalay, sila si Piangs o si Babes kontra sa team San Jose nga sila si Ina, Nancy, Ruby o si Janice. 2-0 na sa atong game 1. Okay, na itong bakbakan is promoted by Tinang Dumanggit and organized by Boss PG Dumanggit, atong organizer. Sponsored by Cap Honorable Neil Kongson o na ito ang sponsor. Servisyo Piangs 2-0 na, 2-0 Piangs. Asok ba ang team San Jose? 1-2 na, 1-2. Servisyo Piangs para Iguales. Nancy Kalay, umirin, kuha ba? Kalay again. Away, side out. Inside. Dos Iguales na, 2 Iguales. Servisyo Piangs. Kuha pa Janice. Puspusan silang ila. Huwag kalihok. Shout out na yan ni Sir RR Muzan. Shout out sa Nibaroy. Dire sa atong likuran. Servisyo ila. Iguales 2 na ang atong game 1 ha. Piangs. Ayay, Piangs. Piangs again. Inside. Bola sa team Sibcon. Servisyo Babes. Janice to Babes. Good item. Tres dos na. Kini para 4. Ruby. Iba si Babes. Usara kabalang Ruby. 2-3 mga gol sa kanto skor, 2-3. Kini bola sa team San Jose. Kalay to Janice. Yang short. Iguales 3 na. Here comes Janice again para 4. Side out. Bola sa team Sibcon. Once again, thank you very much sa atong sponsor nga si Cap Neil Kongson. Barangay Captain diri sa barangay Nangka, Consolacion. So, pagikamang ni Kalay. Janice. Pinusbusay na. Rupi. Wala. Janice. Kuha pa Babes. Inside. Wagin magdahog si Babes sa itong ginaha. Iguales 4-3 na mga birds. 4-3. Labang ko sa kapunto. Servisyo Kalay para 5 na. Away. Bola sa team San Jose. Servisyo Nancy para Iguales. Janice. Itumpag ni Piangs. Joanna. Short. 4 Iguales na sa atong game 1. 4 Iguales. Kini para labaw na sa team San Jose. Babes, kuha. Kuspos nila. Saggang ni Babes. Janice. Kuha na binanatay na ni. Kuhang ila. Babes. Magsud. Kuha sa wala nila.
Pasok ang tira sa Team Simcon. 4 iguales mga barsa, 4 iguales. Servisyo, Juana on the mix. Yangs. Ruby. Bibs. Janis. Kaniya, wani kuha. Kalay. Pugsok. Away from home. 5-4 na. 5-4 sa atong game 1. Servisyo. Para size niya sa Team Simcon. Bale, size 4. Change court. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang sugangan ni Maria nga naimutang diha sa Kansong Talisay along SRP Road. Rakpay mo diha kung igutom mo sa inyong biyahe diha sa SRP Road na yung mga lamian nila nga putahe diha, balbakuwa, humba, ay mga puchero diha o litson kawali. Ako na pag yung karkar litson. Size 4 ha. Servisyo, Ruby. Janice. Ayay, puspusan Janice, Sobrin. Saggang dito. Out ball. Servisyo Piangs. Size 4. 2.3 in favor of Team Simcon. Kalay. Saggang Nancy. Nancy again. Out ball. City 4 na. 3 puntos na ang kalamangan sa Team Simcon. Servisyo Piangs. Ruby, firing. So, one on the mix. Bad item. City 4 mga birds. Ang atong skora, City 4. Servisyo Ila. Janice. Ruby, ipabuto. Kuha ka. Pundakan silang ilap. Madpas Joanna. Cinco City na. Servisyo Ila. Away. Cinco City. 2 point lead in favor of Team Simcon. Servisyo Bibs. Janice Tupiangs. Saggang ni Ilaw. Suga to tirabang. La. Bagnos na si Janice. Side out. Bola sa Team San Jose. 5 City ha. 5 City. Servisyo Janice. Babe, Kilobo. Sakto ras bunal. Nancy, laso pa. Tip ini kalay. Sakto has tip ini kalay. Tungod kayo. City 5 na. Bola sa Team Simcon. Kombinasyon na sa Cebuha o Konsolasyon. Tok mo ni Janice sound. Janice again. Binanatay na. Tok mo ni Nancy. Ila. Sobrang Ila. Ligawa. Janice, kuha pa na. Kalay to the rescue man. Pinupaan na sa rescue man. Siyoy. Ang tiro ni Piangs. 25 ha, City 5. Servisyo Nancy. Piangs to Nancy. Saggang Ila. Kuha pa. Ipakat ka ni Juana. City 5 lang yapon. Bola sa Team Simcon. Servisyo Juana. Iyay. Janice. Corner. Answer by Babes. Janice again. Piangs. Bigat ang tira ni Piangs. 8-5. Servisyo Juana. Wait, 9.
9-5 na. Last 3 na ang Team Sibcon. Service yung Joanna. Janice. Answer by Piangs. Yun! Di madawat sa ahensya ang tirang Joanna. 9-5. Service yung Ruby. Ruby. Overhead. Kuha ang Janice. Janice. Top nila. Piangs. To the rescue, Ruby. Hintay balik ka lang. Gituto nila. Good item. Yung pag-ilang buhay, panay mo. Daray. 9-6. Servisyo para City. Ruby. So, ansana ni Janice. Janice again. Kalay. Janice, 360 shot is good. Ruby, hampak na yun. Away from home. City 9 na. City 9 na mga birds ang ato score. Aksyon na gukod ang team Nancy Lobo. Ila. Shot. 9 City. Shout out tayo ni boss Bro Edgar Rivera. Shout out. Servisyo Piangs. 9 City kini para Disney. Janice. Away. City na. 3 puntos ang kalamangan sa Team Sibcon. Game 1 of the best of 3 women bakbakan. Dire sa Purok 5 Barangay Nangka Konsolasyon. Ruby, pustos ang kalay. Bigs. Janice. Outball na naman. No consecutive outball coming from Janice. Onsi City na. For the win ang Team Sibcon sa atong game 1. Janice. Wala ka niya. Gimartilyo na. Mikat ka pa. Buhi pa yun ang Team San Jose. Naka-side out pa. Service yung Ila. Wait. 8-11 na. 8-11. Service yung Ila para 9. Wait. 9-11 na. Lingin pagmula. Delikado pa na eh. Servisyo Rajis. Janice. Lansi. Overhead. Answer by Piangs. Pasok. Mamadakpi ni Ruby. 9-11. Kaya na tabulan sa Team Sibcon. Para daw sa game 1. Servisyo. Inside. Daw nga. May daw ang Team Sibcon sa game 1. Natangin ninyo ang atong game 2.